Man ikaw eh. Tindar man hawa dira. Apil. Hi guys, magpaharahay kapo. Magpaharahay ang madam. Ikapoy si Madam Kuramyat. Si Angelina ko. Madam Tata. Madam Tata karon. Oy, Kuramyat. Madam Tata. Magpapaharahay. Matulog si Madam Tata. I am Mr. Kovacs, attorney, Monsieur Benson. I'll be representing all the defendants. Your license practice. Hoy. I'd like to request the immediate release of all the defendants. Okay. Kapoy. Anong kuan magkaika-awareness, magkaika na ko ba? Bad thinking always. Did you know that scientists have proven that God's name is actually in our DNA? Dirty mind. Scientists have actually found Naisukay nga din sa acids of human DNA. Sukay. Muna sukay. Anak sa sukay. Lokalok na yun. Tatagag kwarta. Muna Which is the actual name of God found. muna guys, muna ga alustay ang nito. This is the fingerprint of God. Wala ika-display kayo na o galustay o muna. Give this video a thumbs up now. Giurot ang kok, wala ika Wala ka plite kay gihurot sa Madam Tata. sa plate, wala ika-display. Plite. Okay. Si Madam hindi. Ako cellphone mata mo. Uy, ikaw na ng bugas, kaya mag-gisi na. Naulo gaya ako cellphone. Bayot. Hindi na kapag diet, kaya magwapa kang mag-diet ka. Kung mag-diet na ka, isa ka kutsara kada adlaw. Wow. Ano man? Kada kaon ba isa kutsara? Pag isa kaluwag. Oh, grabe nihirit pa siya luwagon.